বিদ্যুৎ সাড়ে 4:30 হবে। আল্লাহ রাসূল বিজয় হলে পছন্দ করেছিলেন আল্লাহ তাআলা যে দিন আমাকে পাশে দিনটি তোমাদের কাছে পৌঁছে কিনা সাহাবারা সাল্লাল্লাহু পৌঁছান নাই এগুলো আমাদের আসলে শিখাই দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে গেছে তোমরা যাবা সাহাবারা সাল্লাল্লাহু আমাদের কারা করবেন কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ উম্মত করতে মাদারি। এইজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের খায়রুম্মাত নামিম্মাত বেহরুম্মাত বানাইছেন সবকে দানাশ করা সাথে নিষেধ করা তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচো তোমার আহারকে বাঁচাও। ওই ব্যক্তির কথা সে ভালো কথা কালে বলে যে মানুষকে আল্লাহ থেকে ডাকে ইবাদতের দিকে ডাকে আর নিজেও নেকামল করে বলে সে হলো ওই ব্যক্তির কথা ভালো কথা কালে পারে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে কাজ নবী থেকে ছিল আল্লাহ তাআলা কিন্তু আমাদের কাছে এই জন্য আমরা দুনিয়াতে এসে পরে জান্নাতে যাওয়া করব। এই জন্য নবীদের কাজ ছিল সমস্ত মানুষকে বন্দিয়া নাস বন্ধের যে তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো তাহলে কামি হয়ে যাবো। যারা নবীদের কথা শুনছে মানছে তারা কামি হয়ে গেছে আর যারা শুনে নাই মানে নাই তারা আলাদা হয়ে গেছে। ওদেরকে যারা লড়াই করে গেছে তারা আলাদা গেছে আর যারা নবীদের কথা শুনছে তারা দাঁড়িয়ে গেছে। গোলাম ছিলেন আর সে নবীর কথা শুনছে কালবা ইমান আছে আল্লাহ তাআলা তাকে দামি বানিয়েছেন দামি বানিয়েছেন। এই জন্য আমাদের জিম্মাদারি এই জন্য আমরা পড়া যে দাওয়াত দেওয়া যে আল্লাহর মানব নবী থেকে হলো নিয়ম সন্তবে পড়ার পর আমরা করে দেওয়া। এই জন্য আমরা সবাই রুমা যায় আল্লাহ কাজ করে দাওয়াত দেয় যাতে সবাই আনন্দে বাস করে যাতে dengan Allah SWT, maka kita sebagai umat baginda Nabi SAW yang khairul ummah adalah terbaik. Maka bagaimana kita usaha untuk membangun umat ini, bagaimana umat ini mengamalkan agama. Ini adalah tanggung jawab kita. Allah adalah Rabbun Nas, Tuhannya seluruh manusia. Maka bagaimana hak manusia ini dikenalkan kepada Allah SWT. Ini tugas kita mengenalkan manusia kepada Allah. Begitu juga baginda Nabi SAW kafar dalinas untuk semua manusia, maka semua manusia mesti berhak untuk mengenal baginda Nabi SAW dan kita bertugas untuk mengenalkan Nabi kepada seluruh manusia. Itu dengan Quran dan dalilan semua manusia. Maka bagaimana yang bermanfaat tanggung jawab membawa agama ke seluruh manusia dan tanggung jawab kita supaya apa? Supaya manusia kenal dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga meringankan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia ini tidak ada kepercayaan orang tidak menerima kalimat la ilaha illallah akan dihinakan. Namun mereka menolak kalimat la ilaha illallah maka dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Bilal orang yang budak tapi kemudian menerima kalimat la ilaha illallah maka dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang-orang masih hidup tapi setelahnya dari tinggal bergerak di dalam surga. Di dunia pertama menjadi budak, akhirnya dimuliakan menjadi gubernur. Ini adalah kalimat yang benar agama. Beliau mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu manusia, ucapkan la ilaha illallah percaya. Jadi kalimat la ilaha illallah manusia percaya di dunia dan di akhirat yang selamat. Maka bagaimana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bertanggung jawab untuk menyebarkan ini kalimat kepada seluruh manusia di seluruh alam. boleh ya kafir itu selama dalam asal orang kita kenal Allah tugas kerja itu kebutuhan itu kan boleh itu selesai. Allah sendiri payah dalam kami negara das negara atau ke di dalam itu sudah ada dakwah dari untuk la ilaha illallah usulnya apa juga akan disebut Allah sendiri dari dan apa boleh maksudnya apa zaman yang baru usulnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah boleh dan negara Allah Rasul kusyuade amal kanan kalam karena jadi gede boleh kafir lahat yang Rasul Allah Rasul sahaja Allah Subhanahu wa taala sahabat Rasul kafir lahat Allah Subhanahu wa taala kami kadang-kadang kalau zaman mencari itu itu tak pada berhasil itu nasib manusia boleh namaz boleh Allah mana Nabi terkait boleh mana Tuhan menjadi kan Nabi adalah Allah Rasul Nabi akhir Nabi boleh madad আমাদের দিকে আমাদেরকে সবার কাছে যাইয়া তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া দরকার যেন তোমরা